What's up mga yagit? Alright, so tiro-tilo lang sa ta. Sus, karon kita kong gabalik. Kay karon pa ko kakitag unsay lami tilawan ba. So mo ni siya. Okay. O kana oy. O, okay. Ako lang i-post sa kwan diri. Ako lang i-post sa nga ni sa screen ang picture. Anyway, so while doing that, please join me in my journey to improve myself, improve our family, development, anything pwede na mo makasin. So for the future. So, you know, this may take a while. Dugay ma-process, but no, it's a process. So, at least saka-saka tagamay. Okay? So good na ta. Ito na, ablihan. So, this is Shri sparkling soda water. Ingredients niya kay carbonated water and acidity regulator, sodium bicarbonate, and then manufactured by Coca-Cola Beverages. Tilawan to, tilawan. Tubig yun eh. Kuan siya kanang tubig niya, kuan, may carbon. Ignorante. Mo gi Sweepies mo gi sparkling water giday. Abante ka ng Sprite. Sprite ba inom kag Sprite no? Di ba tabang naman no kanang Sprite kanang dugay na gani na kanang inom ka niya yung store niya murag kanang hupas gani. Oh, kabantay man ano. Mas tabang pud gid na. Mas tabang pud gid na. Mao na siya. Alright, start ta. Isa. Basta ka ng tab basta murag usag ka ng Sprite ay ka naging hupas niya. Mas tabang pud gid. Mo na tubig gid nga sparkling. Okay, kudigo diri o kudigo. What I want to share to you guys is what we called the power of 1% to 10%. Okay? Kudigo ta. So, please be reminded nga maski ako nag-practice pa ani, wala pa nin ako na perfect and nag-learn pasad ko. Learn pasad ko ani and I'm making a progress also. Okay? Balik ta sa previous topic na to sa previous video nga if it does not work, then change it. So meaning, for example, kung di na, sa Bisaya pa, if di na epektibo, then pangitag paagi nga, mausab, pangitag paagi nga, makuha gyud na nimo, di ba? Okay, so this is related to this topic, okay? So may ka na namgoy time go, let's say for example, trabaho ka og mall or service crew Jollibee na fast food, okay? Now, gusto ka mo trabaho sa call center. Pero nasa mong mind nga di ka kabaw mo in English, mo mga ka basic, di ba? Dapat kabaw ka in English, mag-call center ka. Now, feeling mo di ka kabaw? The power of 1 to 10%. Every day, maglaan lang ka og 1 hour para mag-practice og in English. Practice og tubag mag in English, practice og basa, storya loudly in English. Kay sa call center good, mas dako ang sweldo. Napay mga benefits ug uban pa. Okay? Let's say for example, basketball. Sige, basketball. Or akong anak, ako, kay hilig sa kong basketball, akong igsuon, akong uyuan, hilig og basketball. So, akong anak, gusto po na ako, hilig og basketball. Now, since yung mga kauban, kay sige mag-Roblox, yung mga klase, sige Roblox, yung mga silingan, sige Roblox. Then, what I want him to do is just practice basketball every day for 1 hour. 1 hour every day. Ako magwang kaya man mo basket. So, siya akong patudloon niya. Practice like dribble, practice kitsa, mga nga nagod. 1 hour per day lang. At least, in a whole week na siya 7 hours nga nakapractice og basket. Yes, ingon ta wala tay talent, but if we try to learn it, then ma-eliminate na nato. Power of 1 to 10%. Another example is TikTok video. Okay, may ka nga di kakibaw. Pero ka na karon, no? I'm trying my best to upload or make videos every week. Kaya di pa na ko kaya every day, di ba? Nga na ba? Pangitig paagi nga, ma-improve imong self. Maski 1 to 10% lang, maski 1 hour per day lang, maski di ka mo mubasa, then basa,
og libro 10 pages per day, one chapter per day, di ba? Nga na ba? Improve, 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 improve. Dili gulat nga pagkakuan ba kay wala gyapon exhausted. Okay? So, join me in this journey to improve ourselves. Money will go next. I promise you. Okay? So I hope nga na may na-learn ako ani nga video di ay again practice in 1 hour per day 1% to 10% per day ra jud padayon nga pagtrabaho bahalag kapoy sa service crew then from there practice lagi per day practice in English practice basketball basa YouTube maghimo video per day ana good or every week ana every other week ana good improve. Dili ingon nga one usbulto. Ginagmay lang, ginagmay. Hangtod mamaayo jud ka na okay na jud kay na. Hangtod as example, balik sa call center, then nga apply din ka. Hinahinay. O dili madawat, then practice sa balik at least kibaw na ka. Unsay mga question sa mga interview. O, diba? Nga na ba? So I hope nakatabang ni di ko para sa uban nga daghang kay mga chichiburchi, kanang daghang kay mga consulti, but this is my limit. Ano na ko? Then I'll try to improve again to add more value, add more, you know, share more about life, about everything I know. Okay? Thank you so much mga yagit and peace out. Don't pinobre.